Srang salo asrom bari tibrate YTF ni kathala jakchai tong Mumbai khwai champa awani site smriti hall nogolwaji jakha salsani puila block conference pandao narwe okra angai manjakha ADC ni EM Onimes Debormate amsani MDC Ananto Deborma pandani paithako khorok brechi chuko adong rokno te khajakha asrom bari block committee Srang salo kaisa naithotok pandani bisingtui khwai champa awani site smriti hall nogolwaji jakha salsani puila block conference as halo ashram bari tiprate TWF ni kathalai jaksa tong Mumbai luwa jijak pandau narawe okra angai manjaka edisini EM Onimes Deborma tei amchani MDC Ananto Deborma manjaka Tipra Women's Federation ni Naikol Phang Moniha Deborma YTF ni Working Secretary Pores Mik Deborma akosong pandani paithago khorok brichi chuku adong rokno tui khajaka ashram bari block committee Omid Deborma no songjaka block committee na asuk phang tei Profula Deborma no khlaijaka block committee ni tangphang Hamzani Marino Nahari Jok to Bodonni Neta Kormino no Tipra Motho Rajabai Phainai Apoka Naike Sajok Sayapoko Khabar Naija Naija Teto so Tongla te Timas Pore Saisi Te Kita Abu no Thoka Hamzani Bising Dise Borok Tipra Motho Phai Jogdan Khaini Sungai di sini, sini komisi baik pelayanan pokok, yang masalah yang sana itu. Ward district sini ada primary committee naik. Protector ward, village committee ni ada ward nanti, sini ada primary committee. Primary committee ni satu booth committee tong. Am I right, Fishy? Ada booth committee tong. Booth premier. Unirbaton ka booth mana aita booth committee ho saka bai booth committee premier ke committee tongla ma kare booth committee aro bocor gabang leader jagaman nai apuni saka se block committee ini je sen committee khlai tongna block committee saka tongnai district ni saka tongnai central committee No one ke prosto khaiban motang saka ni singe ba phai moga helicopter le dik phai na ita saka ni phai se tola biklai pe ja tabu ko block committee ni je khaimani mo block ni neta ni daitto tongnai booth committee bai ward vittik primary committee khanani abor daitto central leader to phai oro Purbo Champa Sorabo Sabo booth level leader nani Sabo ward committee leader na musun siya. Tini jengo tini sapan di kelangkang kabel besaro. Borong bumung suli tabu kayak kudi karena nama landai ngamet landai aranai. Karena bung jemaya itu pokan. Non siu nong elaka Sabo leader nai Sabo baik nai. Hasil tabu bisu atau WhatsApp ko kaisa message roka. Dear sir, sir pano priyo sir. Sir ni bising ko note wo Hamzan man ke dear sir tai. এই আশ্রম বাড়ি কেন্দ্রে বই বদল অর্থাৎ বই ব্লক কমিটি খাজাক দেয় তারপরে চলা ব্লক কমিটি খাজাক দেয় जों মরসে আবু বেশিরভাগ जों নাইনাই বড় সমখাইমান মায়া বড় जों जासाय भाई दङ निनि जेला दल बायदि दल अके महाराज निनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड लाइमानि अब दिनै फंगां नुखा दिल्लीआव गायसे खबराव सायदों त्रिपुराव दिनै महाराज पद्म किशोर देबबर्मानि थैखांबाय त्रिपुरा मथाबाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानदोंमोन Kita itu sekarang di Berlin sampai nomor apa itu tahu kemai dongha, hari ini sahaja, IGF di dalam orang takut ani kau kebus, jeng, cini eman, Maharaj ni eman, cini asal nahar mungkin Bidhan Sabha, suatu kau, Bidhan Sabha ni tahu jeng awani Bidhan Sabha ni bagaimana cini oh komiti katakan. All committee members of Daitona Kamma Kaine. Tabuk Shak Zorati and Januk Mori.
2 বছর হইতে 2.5 বছরের বেশি দামরা কমাই খামানি গাই ও এলাকানি বড় রক যে এলাকার বড় রক সামুন খাইনি বলে তাবো আং অবনো নায়ো চিনি যেটা নেত্রী রক সংজান নাই বড় মিজি কুবি কুবি তিন ত্রিপুরালেন গ্রেটার ত্রিপুরালেন রাজা নাইবানি ও এমাংনা जों মুখ থাং খাইনাই অবশ্যই কম আর অকক না মুইদুনানি जों একটা মাস নিবিসিং এক হইতে 2টা মাস নিবিসিং ত্রিপুরাও কোনো পার্টি দংলা অবদিন মরছি और আজানি মঠাও 2 হইতে 3 মাস নিবিসিং রাজানি মঠাও যত বরফ খাইবে তখন সামুন তাঙ্গানি তাকল কই তাঙ্গানি আলামাও নরগুন Buskangni salo Ramchandra Ghat Ashram Bari Komalpurte Surmao Kaibri Bidan Sabha Asuk Thaino Tui Khlaijaknai District Committee Pandawa Lukrongni Manjakmani Mokolok Klai Thotok Abono Amte Mansak Khabai Kupai No Tangnai Khwaini Simi Biblobni Kokthum Sini Khorang